میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماننے والے ساتھیوں کے درمیان میں کھڑے ہیں. ایک آدمی سامنے سے گھوڑے پر بیٹھا ہوا, ہاتھ میں تلوار کو لیا ہوا, زرہ پہنا ہوا, اپنے گھوڑے کو متانت کے ساتھ اللہ کے نبی کی طرف لاتا ہے. ہاتھ میں برہنہ تلوار ہے, سورج کی روشنی سے تلوار چمک رہی ہے. اس تلوار کو لے کر اللہ کے نبی کے قریب آتا ہے اور اللہ کے نبی کھڑے ہوئے ہیں. اس بیٹھے ہوئے آدمی کو گھوڑے پر دیکھا, پہلو میں کھڑا ہوا نوجوان بیٹا اس آدمی کو پہچان لیا کہ یہ میرا باپ ہے جس کا نام جرہ ہے, یہ میرا باپ ہے جو کافر ہے, یہ دشمنوں کے تائید میں لڑنے کے لیے آیا ہے اور ہم سے مقابلے کے لیے آیا ہے. بیٹا باپ کو پہچان لیا اور باپ بیٹے کو پہچان لیا. دونوں کی نگاہیں ملی, دونوں کی نگاہیں آپس میں ٹکرائیں. بیٹا باپ کو دیکھا اور باپ بیٹے کو دیکھا. بیٹا اپنے نبی کو دیکھ رہا ہے, یہ نبی کیا حکم دیں گے, باپ کا کام تمام کر دوں گا. چنانچہ وہ باپ اپنے گھوڑے کو پلٹاتے ہوئے تکبرانہ انداز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتا ہے اور کھنکار کر زمین پر تھونک دیتا ہے. جب تھونک کر گھوڑا بھرا کر آگے جاتا ہے, میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا برا لگا اس کا تھوکنا کہ اللہ کے نبی کے آنکھوں میں لولو و مرجان سے زیادہ آنسو آنا شروع ہو گئے, آنکھیں ڈبڈبانے لگی. نوجوان بیٹا دیکھا, اپنے ہاتھ کو آگے بڑھایا, نبی کی آنکھوں کے سامنے کر دیا. نبی کی آنکھوں سے دو نکلنے والے آنسو بیٹے کی جو ہے نا اپنے ماننے والے کے ہتھیلے میں آتے ہیں, ان ہتھیلے میں آنسوؤں کو لیتا ہے. نبی سے کہتا ہے یا رسول اللہ, ان آنسوؤں کو ہم نے زمین پر گرنے کے لیے اسلام نہیں لائے, ان آنسوؤں کو زمین میں ڈالنے کے لیے ایمان نہیں لائے, یہ تو ہمارا مقدر ہے. اپنے ماتھے پر مسل لیتا ہے اور اپنے ہاتھ میں جو تلوار تھی لیتا ہے اور باپ کا پیچھا کرتا ہے. باپ کے قریب وہ جاتا ہے اور گھوڑے کے سامنے اپنے قدموں کو ڈال کر بڑی طاقت کے ساتھ گھوڑے کے دو پیروں کو پکڑ کر گھوڑے کو جب لڑکا دیتا ہے, باپ دھڑم سے نیچے گرتا ہے. آنن فانن وہ جوان بیٹا باپ کے سر کو پکڑتا ہے, تلوار کو اٹھایا اور گردن پر تلوار ماری, دھڑ اور سر دونوں جدا ہو گئے. وہ باپ کا سر اٹھایا ہوا اللہ کے نبی کے خدمت میں لا کر رکھتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ, جس نے آپ کے دل کو دکھایا, جس نے آپ کے آنکھوں میں آنسو لائے, اس باپ کو جینے کا کوئی حق نہیں. ایسے اور باپ میرے اگر ہو جائے ان کا حشر میں یہی کر کے رہوں گا. اللہ اکبر. کہاں ہے عزیزان محترم, آج نہ ہمارے چہرے نبی سے ملتے ہیں, نہ انداز نبی سے ملتا ہے, نہ سوچ نبی سے ملتی ہے, نہ عبادتیں نبی سے ملتی ہیں. پھر بھی مسلمان ہیں ہم, پھر بھی جنت میں جانے کے قابل ہیں ہم, پھر بھی جنت میں جانے کا خواب دیکھتے ہیں ہم. کدھر میری آپ کی زندگی ہے؟ کیا ان حالات میں, ایسے طریقوں سے, ایسے ماحول سے کیا مجھے جنت ملے گی؟ نہیں ملے گی دوست, بالکل نہیں ملے گی. اللہ ان حساب لینے والوں کی صف میں کھڑا کر دے گا جو سورج کی تپش میں غوطے کھاتے رہیں گے اور اپنے آپ کو کوسیں گے کہ دنیا میں کچھ اچھے اعمال کرتا تو آج یہ منظر دیکھنے کو نہیں ملتا. یہ حال میرا بھی ہوگا, آپ کا بھی ہوگا. اگر میں اسلام کے کام نہیں آتا, آپ اسلام کے کام نہیں آتے, آپ کی بہن, آپ کی بیوی, آپ کی بیٹی, آپ کی ماں اسلام کے کام میں اگر نہیں آتی تو سب کا یہی انجام ہوگا. وہ ایک بیٹا تھا جس نے وہ جذبہ دکھایا اور کہا کہ نہیں, تکلیف نبی کو نہیں ہونی چاہیے, جو تکلیف ہے ہم برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم نے تو تکلیفوں کو اپنا مقدر بنا لیا ہے نبی کی تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے. لیکن آج ان منحوس چہروں کو لے کر ہم نبی کو تکلیف دیتے ہیں, اللہ کے قانون میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں, دشمنوں کو ہم موقع دیتے ہیں. پتہ نہیں ایسی کتنے حالات ہم دنیا میں پیدا کر دی. عزیزان محترم, اب جنگ بندی کا معاملہ پیش آیا. صحابہ کرام نے انصار سے پوچھا, اے انصاریوں, کون آگے بڑھے گا سب سے پہلے؟ مہاجرین سے پوچھا, کون آگے بڑھے گا پہلے؟ مہاجرین نے ہاتھ اٹھا کر کے کہا یا رسول اللہ ہم آگے بڑھنے کے لیے تیار ہیں. انصار نے کہا ہم آگے بڑھنے کے لیے تیار ہیں. اللہ اکبر. دونوں قبیلے مہاجر اور انصار کے ایک دوسرے پر فوقیت لے جا رہے ہیں. ذرا رک کر کے اس منظر کو ذرا تصور کر کے دیکھو, وہ کیا لانے کے لیے, کیا لینے کے لیے, کیا دینے کے لیے جا رہے تھے. کچھ ملنے والا نہیں تھا. دشمن کی تلوار اگر چل گئی تو ان کی جان زمین جسم سے نکلنے والی تھی. یہ جذبے جہاد, یہ شوق شہادت ایسا امٹ پڑا کہ وہ لوگ سوچ رہے تھے کہ نہیں, سب سے پہلے میں جاؤں اور سب سے پہلے میں جام شہادت نوش فرماؤں تاکہ اللہ میری شہادت کو قبول فرمائے. یہ جذبہ تھا ان کے پاس. آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ اسلام کا کام بولو,
अम्मा बीमार हो जाएंगे, खानदान में कोई मर जाएगा, अचानक बेटे की तबीयत खराब हो जाएगी। सोचो कि मैं और आप इस्लाम के कितने काम आ रहे हैं आज। मुख्तसर ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ों को दुरुस्त कर रहे हैं। एक अंसारी सहाबी जो जामे शहादत नौश फरमाने के लिए बेताब है, हाथ में तलवार लिए हुआ, तलवार भी कौन सी, दुश्मन के पास ऐसी तलवार कि जिस्म पर अगर पड़े तो जिस्मन दो टुकड़े होकर के रह जाए। लेकिन अंसार और महाजिरीन की तलवारों का क्या कहना कि मुंड और टूटी हुई तलवारें। वो अंसारी सहाबी अपने शर्ट को, कुर्ते को उतार कर फेंक दिया, तहबंद को कस करके बन लिया, जिस्म बरहना है ऊपर का, सफ के दरमियान में खड़ा हुआ है, मुंड तलवार हाथ में है और जज्बे जहाज से सरशार है कि अल्लाह के नबी कब इशारा दे और कब आगे बढ़कर इसी मुंड तलवार से दुश्मन का मुकाबला कर लो। ये जज्बा था इस्लाम का, ये नबी की मोहब्बत थी उनके पास। अल्लाह के नबी सफ को दुरुस्त कर रहे हैं, वो सहाबी एक कदम आगे बढ़कर जज्बे से बढ़ने लगे। अल्लाह के नबी के हाथ में छड़ी थी, उस छड़ी से अल्लाह के नबी ने उनके पेट में मार करके कहा, पीछे हटो, भी मेरा इशारा नहीं है, सबको सीधी रखा करो। जब वो सहाबी कहते हैं, या रसूल अल्लाह, आप जुबान से भी मुझे कह सकते थे, लेकिन आपने छड़ी मारी और मुझे तकलीफ हुई। अल्लाह के नबी ने पूछा, बताओ क्या चाहते हो? वो आदमी पलट कर कहता है, अंसार का, मैं इस छड़ी का बदला लेना चाहता हूं। अल्लाहु अकबर। सामने दुश्मन लड़ने के लिए नबी सफों में खड़ा हुआ और नबी के साथ में मामला हो रहा है कि आज मैं बदला ले लूं आपसे। अल्लाह के नबी ने कहा, लो ये छड़ी। कोई है ऐसा, कोई जिम्मेदार है ऐसा, कोई सरपरस्त है ऐसा? सब लूट कर कौम को खाने वाले हो गए, सब लूट कर कौम को खाने वाले हो गए। यार गद्दार जिसको कहा जाता है आज हमारी सफों में मिल रहे हैं। अफसोस, तौहीद परस्तों की सफों में यार गद्दार मिल रहे हैं जो कौम को बेचकर दलाली करके जिसकी जिंदगियों को बसाया जा रहा है। अफसोस की बात है। अल्लाह के नबी ने कहा, आओ बदला लो। अल्लाह के नबी से सहाबी कहता है, वो लेकर के अंसारी सहाबी, या रसूल अल्लाह, आपके जिस्म पे कुर्ता है, मैं तो बरहना हूं ना। इंसाफ किसको कहा जाता है? मेरे नबी की जिंदगी से सीखना है। जुर्म की दुनिया को पालकर इंसाफ की गुफ्तगू अच्छी नहीं लगती, याद रखो। यह मुजरिमाना निजाम को मुझे और आपको खत्म करना है दुनिया से, माहौल से, मोहल्लों से, जमातों से मुजरिमाना निजाम को खत्म करना है इंशाअल्लाह। अल्लाह के नबी से कहा, नहीं कुर्ता नहीं, मेरा जिस्म बरहना है। प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कुर्ते को उठा लिया और अल्लाह के नबी का जिस्म नजर आ रहा है। वो सहाबी के हाथ में लकड़ी है। अल्लाह के नबी कहते हैं, आओ, जो तकलीफ पहुंची है उसी बराबर तकलीफ लेना, कम नहीं लेना। जितनी ताकत से मैंने तकलीफ दी उतनी तकलीफ तुम भी मुझे दो। वो सहाबी छड़ी हाथ में पकड़ा हुआ अल्लाह के नबी के जिस्म को देख रहा है, छड़ी हाथ में है, तेज रफ्तार से भागता हुआ आया और छड़ी पेट में ले जाने के बजाय छड़ी को जमीन पर फेंकता है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म का बोसा लेता है, चूम लेता है। नबी कहते हैं, ये क्या माजरा हुआ? क्यों चूमा? तुमने तो बदला लेने की बात की थी, चूमा क्यों? वो सहाबी का जज्बा देखो और मोहब्बत देखो। कहता है, या रसूल अल्लाह, अभी जिहाद के लिए जा रहा हूं, पता नहीं वापस आऊंगा या नहीं है, आखिरी लम्हा चल रहा है, आपके जिस्म का बोसा लेकर मर जाऊं तो कल अल्लाह के पास मुंह दिखाऊं और कहूं कि नबी का बोसा लेते लेते मौत आ गई थी। वो जज्बा था दोस्त। कहां है वो जज्बे यार? किधर है यार? समझ में नहीं आता। किताबें भरी पड़ी हैं, अहादीस भरी पड़ी हैं, कुरान की आयतें मौजूद हैं, मुसलमान गफलत की नींद में हैं। इसलिए तो सारी दुनिया में मार खा रहे हैं हम लोग, इसलिए तो सारी दुनिया में पसपा हो रहे हैं हम लोग। अल्लाह के नबी ने सफों को दुरुस्त किया। दुश्मन देख रहा है, सामने से दुश्मन ललकार रहा है, हाथों में तलवार, घोड़ों पर बैठा हुआ, ऊंटों पर सवार, न्याम हाथ में रखे हुए, ढाल हाथ में रखे हुए, जरा पहना हुआ साहबा इकराम देख रहे हैं। नीलगु आसमान की तरफ नबी ने निगाहों को उठाया और नीलगु आसमान की तरफ से निगाहों को नीचे करते हुए कहा, चलो अब लड़ने के लिए आगे बढ़ना है। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने 3 माया नाज साहबा इकराम को आगे करते हैं, हजरत हमजा आगे बढ़ते हैं, हजरत
अली आगे बढ़ते हैं, हजरत अबू उबैदा आगे बढ़ते हैं। ये तीन सहाबा किराम अपने हाथों में तलवार को लेकर जब आगे बढ़ते हैं और जब तीन दुश्मन से मुकाबला शुरू होता है, जब एक के ऊपर एक की तलवार चलती है, हजरत हमजा ने दूसरे ही वार में दुश्मन को जमीन से ठिकाने लगा दिया और हमेशा के लिए जो है ना जहन्नुम रसीद कर दिया। हजरत अली ने अपनी बहादुरी के जौहर दिखाकर दुश्मन की गर्दन ऐसे काट दी कि हमेशा हमेशा के लिए जहन्नुम में चले गया। अबू उबैदा लड़ रहा है, दुश्मन से टक्कर का मुकाबला हो रहा है। कभी तलवार चलती है, कभी इनकी तलवार चलती है, जिस्म कभी बरसता है, कभी जिस्म से खून का फव्वारा निकलता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मानने वाले के जज्बात को देख रहे हैं कि किस तरीके से दुश्मन से मुकाबला हो रहा है, कैसे दुश्मन से लड़ा जा रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसार ने नीलगु आसमान की तरफ निगाहों को उठाया और तलवार का वार दुश्मन पर ऐसे किया, दुश्मन जमीन पर गिरकर एड़ियां रगड़ने लगा और हमेशा के लिए जहन्नुम रसीद हो गया। अब जंग की हमाहमी शुरू हो गई, दोनों गिरोह आपस में मिलना शुरू हो गए। 1000 का लश्कर, 300 का 13 का लश्कर इधर लड़ने के लिए तैयार है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, चलो अब निकालो अपनी तलवारों को, बर्छियों को, लड़ो तुम, अल्लाह की मदद नुसरत हमारे सामने है। दोनों दुश्मन और ईमान वाले दोनों गुत्थम गुत्था हो जाते हैं। तलवारों की गड़गड़ाहट के दरमियान में रेत उछलती है, घोड़ों की सनसनाहट, चीखों पुकार का माहौल शुरू हुआ। जरा गौर करो इस मंजर के लिए, आसान नहीं था जंग लड़ना दोस्त। आज तो बंदूक निकल गई, दीवार के साए में बैठकर गोली चला देता है, कोई आदमी मर जाता है, कोई बच जाता है। वहां तो मामला यह था, तुम्हारे पास क्या हथियार है मुझे मालूम, मेरे पास क्या हथियार है तुम्हें मालूम। आमने सामने की जंग हुआ करती थी। जिसकी तलवार पहले चल गई वो कामयाब हो गया, जिसकी तलवार गिर गई वो हारने में शुमार हो जाता था। गुत्थम गुत्था हुआ, जंग चलने लगी। एक अंसार का नौजवान पहलू में नबी के खड़ा हुआ, देख रहा है और मंजर को देख रहा है कि कैसी जंग हो रही है, कैसे सहाबा लड़ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह किस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है। सुभान अल्लाह बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। ये सहाबी अपने गोद में खजूरों को डाला हुआ खाते जा रहा है, मंजर को देख रहा है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे और कहने लगे, ऐ अंसारी सहाबी ये क्या कर रहे हो? वो कहा कि मैं देख रहा हूं जंग कैसे हो रही है। या रसूल अल्लाह, मैं जंग में जाना चाहता हूं और जामे शहादत नौश फरमाना चाहता हूं, क्या मेरा मुक़द्दर जन्नत बनेगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, शहीद का खतरा खून जमीन पर गिरने से पहले अल्लाह उसका मुक़द्दर जन्नत में बना देता है। ये साहबी रसूल फिर भी खजूर खाते रहे। जहन में आया खजूर तो बहुत है, जंग का वक्त कम है, जन्नत में जाने के लिए 2 कदम है। अपने खजूरों को जमीन पर फेंक दिया और तलवार को लिया, मैदान जंग में घुस पड़े और दुश्मन की ऐसे ईंट से ईंट बजा दी कि दुश्मन देख करके घेरे में ले लिया और उन पर ऐसी तलवारों की बारिश कर दी, वो साहबी जामे शहादत नौश फरमा लिया। अल्लाह को प्यारा हो गया। अब जंग चल रही है, अबू जहल लड़ रहा है, तमाम सब लड़ रहे हैं। एक तरफ हमजा की तलवार चल रही है, एक तरफ जुबैर बिन अव्वाम की तलवार चल रही है, एक तरफ अली का जो है गड़गड़ाहट चल रहा है। हर तरफ से हम मैदान का खून के फव्वारे जमीन पर गिर रहे हैं, लाशें जमीन पर गिर रहे हैं। इन माहौल के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जान निसारान को देख रहे हैं। लड़ते लड़ते हजरत हमजा जब अल्लाह के नबी के पहलू में आए तो 2 मासूम से बच्चे, जिनकी उम्रों के बारे में 10 से 12 साल लिखी गई तारीख के अंदर, उन बच्चों ने देखा। हजरत हमजा से पूछते हैं, ऐ चचा जान, जंग तो बड़ी गहरी चल रही है, इस जंग के अंदर अबू जहल कौन है बता दो। लोग अबू हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पूछते हैं, ऐ मासूम बच्चों, तुम अबू जहल के बारे में क्यों जानना चाहते हो? उन मासूमों ने कहा, ऐ मेरी माँ बहनों, औलाद की तरबियत अगर तुम करना चाहती हो, इन बच्चों जैसे करो जिसने वो हाल जंग का तब्दील कर दिया। और उन बच्चों के अंदर जज्बे जिहाद और शहादत कैसा है, जरा गौर करके देखो। उन बच्चों ने पूछा कि अबू जहल जो बदमाश किस्म का आदमी है, हमारे नबी को गालियां देता है, हमने सुना है मेरे नबी को बुरा बोलता है, हमने सुना है हमारे नबी की मुखालिफत में करता है। ऐ चचा जान, जरा बताओ तो सही कौन है ये अबू जहल? अल्लाहु अकबर। अबू जहल के सर पर हमेशा एक पर लगा हुआ होता था, चूंकि मुशरिकान मक्का का उन्हें सरदार था, वो सरदार होने के नाते एक पर लगा हुआ होता था। घोड़े पर बैठा हुआ अबू जहल आगे बढ़ता है,
اور پھر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے معصوم بچوں یہ جو پر لگا ہے وہ آدمی آ رہا ہے، یہ ہے ابو جہل، یہ ہے ابو جہل۔ اللہ اکبر۔ ان معصوم بچوں نے اپنے ہاتھ میں جو تلواریں تھیں ان تلواروں کو لے کر میدان کاز میں پہنچ جاتے ہیں، جہاں گھوڑوں کی ٹاپیں انسانوں کے جسم کے چیتھڑے بکھر رہی ہے، جہاں جسم پر تلواریں جسم کے کوئی حصے کو نہیں چھوڑ رہی ہے۔ ان معصوموں نے، دونوں بھائیوں نے، معاذ اور معوذ بن افرا، معاذ بن افرا، یہ دونوں میدان کاز میں کود پڑے اور تلوار لے کر ابو جہل پر ایک چیل اور شاہین کی طرح جھپٹ پڑتے ہیں اور ابو جہل پر وار کرتے ہیں۔ ابو جہل گھوڑے سے نیچے گر جاتا ہے اور ابو جہل پر یہ لوگ تلوار چلاتے ہیں۔ ابو جہل زمین سے اٹھنے کے قابل نہیں رہتا۔ پیچھے سے دیکھنے والا ان کا ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بن ابو جہل دیکھتا ہے کہ یہ لوگ میرے باپ کو بچے مار رہے ہیں۔ وہ آگے بڑھتا ہے اور معاذ جو بچہ تھا جو تلوار چلا رہا تھا، اس کے جو تلوار والا ہاتھ تھا اس پر زوردار وار تلوار سے کرتا ہے۔ مونڈے پر اکرمہ بن ابو جہل کی جو تلوار چلی معاذ کے کھاندے کے اوپر، کھاندے سے ہاتھ کٹ گیا، تلوار زمین پر گری۔ دائیں ہاتھ سے وہ بچہ تلوار کو اٹھایا اور ہاتھ لٹک رہا ہے۔ ایک موٹی رگ ہے جس پر ہاتھ آ کر ٹک گیا ہے، کوئی کام ہاتھ نہیں کر سکتا۔ وہ ہاتھ ہمیشہ کے لیے ختم ہو چلا تھا، ہاتھ ہاتھوں پیروں میں آ رہا ہے۔ ایک ہاتھ سے وہ نوجوان بچہ جو تھا وہ لڑ رہا ہے۔ وہ دیکھتا کیا ہے بچہ کہ یہ ہاتھ ہاتھوں پیروں میں آ رہا ہے، پیر میں اڑنگ بن رہا ہے، مجھے نقصان پہنچا رہا ہے، لڑنے کے لیے جو ہے نا یہ آڑ بن رہا ہے۔ اس بچے کے ذہن میں بات آئی کہ اس ہاتھ کو جسم سے کیسے علیحدہ کر دو۔ زمین کی جانب جھکا اور زمین پر ہاتھ جب ٹکا اس ہاتھ پر پیر کو رکھا اور زور سے اپنے جسم کو کھینچا، جس کی وجہ سے رگ کٹ کر ہاتھ جسم سے جدا ہو گیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ذرا غور کرو، بڑے تو بڑے ہمارے معصوم بھی کچھ پیچھے نہیں تھے۔ آج ہمارا معاملہ یہ ہو گیا کہ ہم دعوتی کام کے لیے آگے آؤ، نہیں ہو سکتا بھائی۔ ارے اسلام کی بات سمجھانا ہے، کسی سے لڑنا نہیں ہے، کسی سے دھکا پیل نہیں کرنی ہے، اسلام سمجھانا ہے، اس اسلام کی بات کو غیروں تک پہنچانا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہماری یہ نہتی قوم بیچاری اپنے روزمرہ کی زندگی میں اتنی پریشان ہے کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ وہ کیسا بچہ تھا ذرا غور کرو، اس کی شہادت کیسی تھی تم غور کرو کہ زمین پر جھکتا ہے، ہاتھ زمین پر ٹک گیا، بے جان ہاتھ، رگ اٹا کر رہی ہے، پیر رکھ دیا ہاتھ پر، کھینچ دیا اور جسم سے ہاتھ کو جدا کر دیا اور بائیں ہاتھ سے تلوار لے کر لڑنے لگا۔ دشمن چھپٹ پڑا اور پھر وہ بچے کو جام شہادت نوش کرنا پڑا، اپنی زندگی ہمیشہ کے لیے اللہ کے حوالے کر دی۔ غور کرو عزیزان محترم، ہمارے اسلاف کے کارنامے کیا ہیں آخر۔ اور آج یہ بیچاری قوم، رمضان کا اتنا پیارا مہینہ اسے ملا، آج یہ قوم ساری کی ساری تمہیں بازاروں میں ملے گی، آج کے دن بھی بازاروں میں ملے گی۔ اسلام کو بیچ کر اپنی جنت خریدنے والوں نہیں مل سکتی جنت، یاد رکھو۔ تو اسی وقت تم کو جنت ملے گی جب تم اپنی جان، اپنی مال، اپنی آل، اپنی ہر خواہش کو اللہ کے لیے قربان کر دو، جب جنت ملے گی۔ اس سے پہلے جنت نہیں مل سکتی، یاد رکھنا۔ اور کریں ان باتوں کے اوپر، جنگ کی ہما ہمی چل رہی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، ابو جہل ایڑیاں رگڑ رہا ہے، اب جان جانے کا وقت ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھ میں تلوار کو لیے ہوئے آگے بڑھتے ہیں اور ابو جہل کے گلے پر تلوار کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابو جہل کرتا ہے کہ اے ابن مسعود، اے غلام، تو مجھے مار رہا ہے، لہذا تو مارنا چاہتا ہے تو مجھے مار، لیکن میرے گلے کی جو تلوار تو چلا رہا ہے میری گردن کے نچلے حصے سے چلانا، اوپر کے حصے سے مت چلانا۔ عبداللہ بن مسعود پوچھتے ہیں وہ کیوں؟ تو کہتا ہے کہ جب میرا سر میرے دھڑ سے جدا ہو جائے تو تمام لاشوں میں میری گردن سب سے اونچی رہے۔ تکبرانہ مزاج، مرتے مرتے بھی تکبر کر رہا ہے۔
मरते मरते भी तकब्बुर में चला गया, गर्दन काटी गई, अबू जहल हमेशा के लिए जहन्नुम में चला गया। एक तरफ टीले के ऊपर जुबैर बिन अव्वाम रजी अल्लाह तआला अन्हु, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फुफेरे भाई लड़ रहे हैं दुश्मन से, एक दुश्मन से कड़ा मुकाबला चल रहा है, कभी वो भारी पड़ता है, कभी जुबैर भारी पड़ते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहें जुबैर बिन अव्वाम पर पड़ी, देखा, कहा है मेरे साथियों, देखो कौन लड़ रहा है, मेरा भाई लड़ रहा है, देखो कौन लड़ रहा है, एक मुजाहिद लड़ रहा है, जो टीले से पहले गिरेगा वो जहन्नुमी कहलाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे हैं, सहाबा देख रहे हैं, दुश्मन कुछ ही लम्हों में अब जुबैर बिन अव्वाम पर भारी पड़ गया। जुबैर बिन अव्वाम लड़खड़ाने लगे। अब हुबैस साख्ता उस पहाड़ की चोटी से जुबैर बिन अव्वाम नीचे गिरने वाले हैं। सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, देखो आपका भाई नीचे गिरने वाला, आपने क्या कह दिया, जो गिर गया वो जहन्नुमी है। अल्लाह के नबी मुस्कुराते हैं और नीलगो आसमान की तरफ निगाह करते हैं, देखते हैं और फिर अपने भाई की तरफ देखते हैं। जुबैर बिन अव्वाम तलवार को ऐसी जोर से दुश्मन पर मारता है, वो टीले से दुश्मन लुढ़कता हुआ जमीन पर आकर गिरता है। नबी का चेहरा मुस्कुराहट में तब्दील होता है। अल्लाह के नबी कहते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे बता दिया था कि जुबैर बच जाएगा, दुश्मन जहन्नुम में जाएगा। मैंने इसीलिए तो ये अल्फाज कहे थे। जब जंग की हमाहमी बढ़ी, दुश्मन सारे का सारा तितर बितर होने लगा और फिर दुश्मन मुसलमानों को काटने के लिए अपनी तलवारें नामों से निकालकर जब मैदान जिहाद गर्म हो गया, ऐसे माहौल के अंदर सहाबा इकराम कुछ बिखरने लगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मंजर को देखा कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम आसमान से उतर रहे हैं और 1000 फरिश्तों का लश्कर इनके साथ में मौजूद है। वो लश्कर जमीन पर आता है, सहाबा इकराम जो लड़खड़ा रहे थे उनकी ढारस बनी जाती है और दुश्मन जो था वो जिसकी ताकत बढ़ रही थी, अब देखने में क्या आ रहा है कि इधर सहाबी रसूल अभी तलवार उठाकर दुश्मन को मारना चाहता है, उससे पहले उसका हाथ कटकर जमीन पर गिर जाता है। कहीं गर्दन पर तलवार चलाने की कोशिश होती है, उससे पहले उसकी गर्दन कटकर जमीन पर गिर जाती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत उन फरिश्तों से सहाबा इकराम की और नबी की इस्लाम की मदद फरमाई, ईमान वालों की मदद फरमाई और अल्लाह ताला ने बदर के मुकाम पर सहाबा इकराम को बहुत बड़ी कामयाबी से हमकिनार किया। यह पहली इस्लाम की कामयाबी थी। दुश्मन मैदान काज छोड़कर भागने पर मजबूर हो चला था। अरब के मुशरिकीन के अंदर एक कोहराम मच चुका था कि हाय 313 के लश्कर ने 1000 के लोगों को पसपा कर दिया और हम जंगी चालों से वाकिफ, हम जंगी हथियार से वाकिफ, वो तो निहत्ते थे। कैसे कामयाबी मिल गई, वक्त गुजरा,